ତାକୁ ଦୁଇଟି ବାହୁ ଥିଲା ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ କିଏ ବାହୁ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତାକୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଦୁଇ ବାହୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧିକାକୁ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା ତ ବାବୁରେ ଆୟୁଧ ହେଲା ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ଆୟୁଧ କେତେଟା ଶଙ୍ଖ ଗଦା ପଦ୍ମ ନାଇଁ କା ଗଦାର ନାମ ହେଲା ନାଇଁ କା କମିଟି ଗଦା ନାଇଁ କା ଏଇଟା ଚକ୍ର ନା ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଉ ଶଙ୍ଖ ନା ହେଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମ ନା କାଣା ବିସର୍ଜନଟା ଦିଉ ଲୁହା ଦେବା ସେଟା ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କର ନାଇଁ ନା ସେଇ ପଦ୍ମ ନା କାଣା କେ କାଣା ହେଇଛେ ହରେ ପୋରେ ବେଶୀ ପୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁମାଇନା ରେ ମନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁମାଇନା এতকি আউছে দেখো পানি ঝানবি রাজারানী কাতর নেই নেই পড়ে গেল ভিতর পানি ঝানবি রাজারানী কাতর নেই নেই পড়ে গেল ভিতর তপস্যা চালু করা পরে বুদ্ধি হিংসা কপট বিমরে বাদি লঞ্চ হই উচ্চ সংগ্রাম সরি সিংহକୁ ସୁଗାଳ ପାଟି ବିସ୍ତାରି ଗର୍ଜି ଭାଷାକୁ ଧାଉଛି ଗୁରୁ ଦୁର୍ଜନ ବୁଦ୍ଧି ତର ହିନ ତ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଭାଇ କଣ ଅଛି ଧାଲା ବୋଲି ହଉଛି ଯେ আর কেন্দি আয় সেই আচ্ছা তুই কাହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଲେ ବସ୍ ବସ୍ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ଏକଇ ମାତ୍ର कश्यपंग तेर कन्या नहीं गए सही कश्यपंग बाबू भारी जा हले 13टी सही तांगरी बाबू औरसरो तेर जाति जन्म ग्रहण करले केते बेले समस्त जन्म ग्रहण करी ताको खाद्य दरकार हवा कि नहीं अच्छा बड़ी रात्रि जनु से केड़ा बड़ी छोटिया पे जन्म ग्रहण बस बस तो श्लोक जीवा अच्छा अरे गुरु विष्णु गुरु আমার 10 মিনিট ঠিক আছে अरे सुनी बहे सुज्ञा जन देगी करी मना देई करी माला रे देई करी भाई सुन ना दुई हाथ बजाउछ तापर कहने थी बजाउछ छुड़ी थी बजाउछ दरकार पल्ले पादे भी बजाओ कहले कि तीन प्रकार बाया कोछम तमे हो जा महा अधम पूरा बुझलो एबने थोड़ी मोहे सुनियो किछि तो विचार जाने मृदंग विचार किछि बाद्य बजाउछ हेलो पाके हेलो गहारे काजी अच्छा 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 तू गोदारे सुई ओके अच्छा मुला समा करे जेन सब सब अंदर आनबो इटा तो गेट पर लेंसा भी नहीं बोलला एबले सोनी मोहे सुनिया जाना देखी
কি যে যোগ মায়া জন্য দিলে যে কা হলা যে লক্ষ্মী জন্ম নেলে আবির্ভাব হলে ভার্গবী বলি না পাইলে पद्म हो जा 8 प्रकार पद्म अच्छा अरे ये कीर्तन शिक्षित हो जाए दूसरा केम करना पड़ता है तो और दो तो बोल सके जाएगा रे ये डाके जे तुम अरे दुनिया रे 8 गोटी पद्म रही अछि मन पद्म रही अछि भगवान धरिजन गुटे पद्म गुटे हला लक्ष्मी बसती करिजन गुटे पद्म आर जनटा भीमन दर्शन करिला बंदना पाद पद्म इटा गुटे पाद अच्छा तापरे आर गुटे पद्म के दुर्योधन चली जाउथला महामानी दुर्योधन से गुटे पद्म फुटुतला से पद्म फुलो मान ना जानि जो आगे तुम्हें उसो नहीं इना दिन बोल छबी पार्टी बोले आई हम टाइम पास इरा रात बोल छबिया इरा दिन बोल छईगा जे चारटा भजन गाई के हाथ करी जीवो नहीं हमको आज टोटी नंबर बसी जे तमो टोटी केबे से भलवा लोहा एंदा गाली एंदा माइक फाइक दरकार नहीं है हेलो बेबीले उटे टेस्ट करना तुझे दोनों चली जाऊ थेला उटे पद्म फूल फुटू थेला सही पद्म ना अरे सोनी मोहे तो ज्ञान जाना কিন্তু কানা পড়ি দাত্রী লাগি কিন্তু চারি খানি জীব অছন চারি খানি জীব কেতে কোটি স্বপ্ন কোটি জীবকে 52 কোটি ভণ্ডার মানে 4 কোটি শোট হই যাଉଛି হউছে কি নাই স্বপ্ন কোটি জীব যদি হেলে 52 কোটি ভণ্ডার আর 4 কোটি ভূতে ভূতে 4 কোটি কে কে আচ্ছা সে সবুদিনে কিছু না খাবা স্যার গুটা কথা সকাল পুয়া কম नहीं जानला ये बोले ये सुनो तो हटा ये बोले ये काउन जे ये से तो भावना कोटारा ये बोले ये काउन जे बाउन भंडार रानी से तो बाउन भंडार रानी से तो बाउन भंडार रानी से तो बाउन भंडार
କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନ ହେଲେ ବି ପଚକେ ପଚକେ ଆଇବ ମୁଇଁ ଛାଡି ଯେ 8ଟି ପଦ୍ମ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିছে ଗୋଟେ ପଦ୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତ ରହିছে ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଏନ୍ତା କରି 8ଟା ପଦ୍ମ ଅଛି ବେଶ ବେଶ ଯଦି ଜାଣିବ କହିବ ତାପରେ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ରାଣୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା କୋଟି ଯୁବକ ପରିଚୟ घंटा रहुछ अच्छा तमर से दुर्गा हमर का सागर गुटे बही देखाउथिले मते छाड़े प्रहलाद के बही देखास तमे केते प्रकार बही देखामी तुम बही देखे आछो हाटा केन केन सुनी के पदे अध्यायजो सप्तस्वर जन्म नाइनो बहिरे नाइनो कीर्तन करी आसीजो आठुरे गुडे टुडे मुडे आखेरा बजाइजो आहा ए बिरे बाहाकर बहुकी जन बोल साइमा है जो बहुकी आ बाहाकर का भाभी दुई हाथ ना खुल बजी और बाहाकर बहुकी बोले हटा अच्छा अच्छा ए बिले ओई सप्तस्वर बसाना करथिली ता शब्द तय मंगल्यम ति शब्द तर्जन स्थित थ ध स्वरूप घातस्थ चा चतुर्थ मंगल्यम ह तमर काने जोड़ा तेल दियो नाले बाती दी अरे माना बोलन मृदंग सुधी ए बिले ताता हरति कृष्ण थ मृदंग ब्रह्म रूपेणम हे नित्यानंद देवश्च चाच चाहनिश्च कोखिगा टाटा जगत पालक नाना नाम संकीर्तन भाई भाई श्री चैतन्य मंत्रणम ए सब मृदंग शुद्ध होता मृदंग सुधी बजाउचो मृदंग सुधी सप्तस्वर जन्म जान छबले करबो मुई कर दउ छ देखो आज्ञा ढोल देखम तो ओमा हंता खाली कथा कथा कहे कि मन भाव तुमे विद्या तुमको जाना नहीं बुझला कि नहीं ज्ञान मत कहबे ना मूर्ख को यथार्थ बुझाई तो याडू आबिले मने देखम जदी ना हला नहीं बोलबे सप्तस्वर केनठानो जन्म हेला जे मते सिखौजो हला हला हां आबिले अनंत सत्य जुगराय कथा सिंधु कुळमणि सर्वदेवता नृत्य करबा को भाबंती सरबार बाध्य नहीं नृत्य के मनते हबो बातो रे के बोलते है बाबू रे जेते बेला सागर मंथन रा सब जिंस पाई गले সেই সময় অনন্ত সত্য যুগর কথা এটা কা বলছে শ্রী মাঘ মাসরে নিত্য রাস স্থল গলক বাকুণ্ড শ্রীহরি নিত্য রাস করিবাকু যে ভাবন্তি পুণ্য মাসিকু মন সুমরি নিত্য রাস নিত্য স্থলীর কথা মৃদঙ্গ তুমি জন্ম করুছ সপ্তস্বর বরে এটা নিত্য রাসর কথা श्री माघ मासरे नित्य रास स्थल गलक बाकुण्ड श्रीहरि नित्य रास करिबाकु सभावंती पुण्यवासी को मन सुमरी जानि पुण्यवासी दक्षिण प्रवासी नरंजन को ध्यान ओ भाई खगेश याडा आसो जानि पुण्यवासी दक्षिण प्रवासी निरंजन को ध्यान पंच महाभूत मनर स्वरम सप्तस्वर हवा जन्म पृथ्वी रुतासर जे जन्मिला परुति सरजात तेज रुथेसर वायु रुथेसर शून्य रुचा समुत ता तीर्थ धेचा अरे ता नाट कहबोटा ओ लो आ गया डहाणो की बामरू डहाणो गनी नारी जापाहितिनी केन बहिरा देखितो बामा अंगोर बेटा आज्ञा अटा बामो अंगरू कोई चलो आज्ञा जे पिटला कानो ना होय तोरलाई जला केंदा हवा नाही बोलीला बात है किछि ना पिटा पुटी ने 15 दिन पानी बुथी नेला माने मूर्छा खाइबे सोडी
ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ତ କେତେଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ନ ତମେ କାମ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସେଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ନା କହବଲେ ମତେ କମ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ତା ବି କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହିଥିଲି ଗୋଟେ ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ 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 আর কেতটা আপনি কহিতি তো আটটা লক্ষ্মী খালি কই দিলে না কে সে পদ্মা মান আরোটা কাটা পড়া তো কাহি আউছি হাড়া কাহি ইয়ারে তো ইয়ারে ইয়ারে কাটা কই দেন যা দুর্যোধনের গোপাল করে হেটা ফটো তোলা হেটা নিধি পদ্মা প্রমাণ দেখি কো লক্ষ্মী যদি দিলে পদ্মাটা আমি কইলাম জানি হ্যাঁ শতদল পদ্মটা সহস্রদল পদ্ম যে অনেক পুরাণে অনেক প্রকার মত আছে কে মই পদরে দিনে কাহি গলা জগন্নাথ মাতা না কেনা আমাটা সেই মুখ আর আমাটা থুনা এলে তোর লোহা গিয়া যেটা কি তোমার প্রশ্ন করব গোটে প্রশ্নের অ্যানসার দেবা নেক্সট ঠিক রাইট অল রাইট আগ্রহ বাহাদুরি বল নাই ঠিক যদি আমি জনেকে প্রশ্ন করমা আগে শুনো আমি যদি জনেকে প্রশ্ন করমা আমি গুটে কহমা আর গুটে তাহাকু দামা যে সেটা হেই পারুছি কি নাই পারু হ্যাঁ সেটা রাইট আমি জানি সে কথা ঠিক আছে আপন আপন গুটে প্রশ্ন করবে সামান্য কইবে তারপরে যাই প্রশ্ন করবে তুমি প্রশ্নটা করলে তাহাকু সমানে গলা কই নাই পরম সমানে প্রশ্নটা করলে তুমি বি কই আগে যদি যাহা আছে আমি পুরাণর অনেক লাইন বেশ বেশ লাইন আগে আপনি পাকু টেনশন হলা সে চিল্লাই মানে তো খবা ডবা মানে তোমার কথা করব মাইক করে কাহলা চলে শিগগির ভোগ এ বিরে মাইক কুদনির কাম করে হে বলে সুই দেবার ভো 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 ভগবা পদ্ম গোটি হলা নিধি পদ্ম গোটে হলা যতস্রদা পদ্ম হেকি থিনি তো আর সামনে কইবে না কইবিলে ডাক্তার না দেলো কাম বলে হাতে যাউছো যে হওয়া নাই করবার যে নিশা ছাড়ি গলা আহে তুতে আর কথা হো শুনো দেই মনা না রে বাবু হেরা মোর বোজালা বাদ্য মানে বয়স তোর বেনার কে পচাবু তুই তার শাসঘর কাম তো হেবিলে কাম বলছলু তোরা ফ্যামিলি দেখ শুনু যা বলছলু তার তোমার বাদ্য খানা আছে যাইছো তোরা ফ্যামিলি দেখ শুনু তা ফ্যামিলি ভোজনি ধর খোঁজি থাবল ইয়া মানে বাদ্য কোস খড়িয়াবো তুমি মানে যাহা তো সব মোর লেখা খড়িয়া আহে তুতে আর কথা হো শুনো সিধা কর পড়া যে গোটা প্রশ্ন করছিলে ভাই গোটা প্রশ্ন করছিলে যে আমার যেটা কি 52 কোটি ঘন্টা ভগেশ্বর পদে পদে কথা কহিলে যেতে লোক সপোর্ট করছ ছাতিকে চল 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 করে ধোবা হব তুই ঝাড় বস দিলে হ্যাঁ যে 56 কোটি জীবন যে 52 কোটি ঘন্টা তবে ধাই ধুকে দে 4 কোটি যে কে কে ভোগা উঠান যে কহিলিও কে কে ভোগা উঠান কহিলি দেখি মার গর্ভরে তিসি হ্যাঁ সেটা হলা গুটে কোটি যে মৃত্যুরে পড়ি তিসি नहीं नहीं भाई रानी रुधान মৃত্যু नहीं হলা দিলে মিলে খানা आज्ञा हे मार पेटा जन थी शिशु के रानी रुधान नहीं दे सब तुम्हार कौन पड़ा रुकी के तो ना और जेन दिन मरी जासन से दिन हल के दसन क्या नहीं हला के खाना के ठीक हां नहीं तापरे बही मान को प्रमाण होते लोहा क्या कहता कुछ ये मामा से देख और जोगी ऋषि मुनि माने देन तपस्या करते
ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ କୋଟି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟି କହିବ আরে দুঃখ ওকে সর এই যে কামড়ি দেখো খালি ସେ ପୁରା বৈষ্ণব ধর্ম জনা নাই আনে বনে ঠিক জনা এটা হচ্ছে ভক্তি ভরা কীর্তন এটা নে বাবু মুই আগে কথা বজাছি মতে হলে কহে ফের কালকে নি ডাকন হলা মোর 3000 করা এলে বিষয় বিষয় কে দিমা যো 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 মহাশয় কে দেইছো কেন নিকে যাইছো খানা তো বলে না প্রভু নিকে বলে না কাহি তিল ये ठीक है एबले सोना हो सुजाना प्रेम दे ईमाना सोना सोना हो सुजाना प्रेम दे ईमाना ए ना हरा बेखातर हो गई कलाकार का अपमान हो गया लक्ष्मी राजा नमा सारा मूर्ख খড়খড়ে করে বল सोना प्रेम दे सोना सुजाना बेले की सृष्टि के गढ़ी देइछन हां सपना कोटी जीव के মতে নে কহে आ से सपना कोटी जीव के हाथ पकड़ लगे মোর কানে নে कहाला কহে बिले ए बिले एक दिन जानो ओ गुरु सिपुरा भावना करथिले ये चपला कोटी जीव के तो जात करा गला ये कॉन्सेप्ट तो तेरे बंदे थारो ये चपला कोटी जीव जात है किंतु ताको लागे आहार के सती लगी से मन मन चिंता करथिले खुद खुदे जीवा ভিতরে ভিতরে এই না লোক দেখা सोने जाना
ଭଲ ଲାଗି ହଁ କି ଆହାର କେ ଯୋଗା ଆମ ଏଇ ନାହିଁ এই জিনিসটাকে চিন্তা করি তো সে না করিছ ହଁ সে তপস্যা করি আসে রাতରୁ নি ତାତି ଦେ ଚାଟନା ଜନମ କରି ବାୟୁର ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ତାକି ଧି দিয়ে ତମର ତ ସେ ଗର୍ତରା হে কোমর পড়া সেটা সে চাটনা নি ঘটা জনম নেই বাবু এ গর্তরা বি বায়ু হেসি কিনি দেখ তো কেন্দা মূর্খ জি এবলে ওয়াও সে মূর্খ বলে সারা কি তুই মূর্খ নে সে তুই বেরিয়ে আচ্ছা বেরিয়ে কাঁ করে যাইছো তা তার তাণ্ডব নৃত্যে তীতি তিম্বর ঝন ঝন কৃতে থোথ মৃদঙ্গ বলত্ব ধীরে চাচা চারি বেদ পাশে ফিরে টাটা টঙ্ক দর বাজে নৃত্য করে না না নামন সংকীর্তন গান রসে ভাসি চৈতন্য উদিত ভাসে ভগবান তুই কি বায়ুর কে শব্দ উৎপন্ন হয়ে যায় যদি কমল মাইলে ধী হেসি কেনটা মূর্খ বায়ুর উপরে পাঁচ দোকান হইছে জুয়ে দোকান হইছে তুই তো কান্দলে আসু বাহারু যে হেনু বি বাদ্যটা বাহারি দেবাই আচ্ছা আচ্ছা বাজে বাজে হ্যাঁ বাজে 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 আহি ছিলু রে আলকাতরা আমরা फटाफट बाजू फटाफट उठे কথা বিলে ই আমার প্রহলাদ ভাই পুরা খেলা আজ্ঞা উঠে কারণ দেখালা যে করিয়া আরে আরে হেলা যাইছো মুই উকিল বাবার সঙ্গে কোর পড়াকে কীর্তন নাচি যাইছিলি মুই মধুয়াটা টিকে আজ্ঞা যাইছ প্রহলাদর সঙ্গে মত টিকে দেলু কি আজ্ঞা ওদিকা ই বুকরা তো তাকর গা লোক মিটিকে নোয়া লোক দিনি কম কম পিনি बुबरा खिची न लागे तनी के बात सुरे ने पाला गया मुई देना के धनिया देली मुई उकिल गया के पजराली ई पहला घर घर के ना गया मला घाय डाले बाबू बोले मधुआ कुंज के घोड़ा कर सुना मोर बाबा गया घाय डाले दुजारो देखे दे जे मुआ मुआ भैंस भालो छे गया भैंस पर बना ही जा मुई का बोली नेली आ भैंस लेन के धरे ने गया पहला पहला दिना से लेन के इटा सरी आनला का बुझे होरे बाबूर मां से तार बाल के सोल लागला बेनी टा आई तो बखाल मा बेनी झाड़ी शुरू बुझे ठीक से टाइम ला का गला भैंस आ गया लेन के धरे के एको करी के गलाटी झिड़ी ता आज्ञा पिसाब सपस पंगटा गरम लागसी आ बुझे पहला जी ना रे तोतला पान का जे झिटू ठीक से समय आज्ञा ताकर गाल कोर पड़ा रहना पीछू होता अलगता लगी था भैंस देव मारी दे लात सीधा बाजी गला पहला तो देह गंदा पहला तो अलगता दे ढाबी सेदिन कोलिया बिटा हेला তোতে না কহা বলছে কথা কহলে লোহা আজ্ঞা কে পচরা কলজা ছিড়ি আসি মতে হে বাবা আজ্ঞা কন্ট্রোল করে দেলে না প্রফেসর বাবু তোর কথা টিকে বন্ধ তুই না কহবু বলা সেদিন থুতনা কে সিলাই নেই যাও না হলে बाघ माने सब उठी তোর জেড়ে বাবা প্রফেসর আউছে বলে ওলা ধরে খদিয়া ঢিলি দিছ নসর हे पहु जान अब्रु गुरु जी हो परम ब्रह्म को लय लगाई भाई केनी के मान संभाल केन कोडवा 100 रुपए नाच हो तो जेते बेले की भृगुरुसी तो मन पर लागिया তুই চিন্তা নি কর বাবু তো কিছু না किछु न তুই হ্যান্ডা তুই অনেক লাগে ডুব ডুব মধ্যে তুই এটা খলিমার করি যাইছো বলতো তুই তো মা কো মেমান দনে দনে খাইতা চার দনা করি দিমু যাই করে भाई तो जेते बेले की सही परम मंगल हो गए तो उठे को दागिया खलीरा खावे आ फिकी लेबे बोल ना फिका बोल तो डब्बा को के नेकी जीवो मिली में सापा को के ने बोला में सापा घर के जी आते आते रहमी और बोले आमी जो हंदा आई खली के सब नेकी जीवो क्या करो तुमको मोरे ने कोदे कोदा कहले पुड़े पजी बात तापर गाई दे बाबू ऑलराउंडर किसी के नहीं हो ये नाची थी भी नहीं हो तू तो बैंक पड़े वो भाई तो हाय ते आनो का
মনে লগে জনকে গুরুসি গ্লাসটা দিব বিদে তবে হাতা হসে তো মতে খুশ লাগছে ভাই বলা হস বটিকে তুই কা হলা জানা হউজু ইকে হলা ভিতর সামনে যা তোর ভিতরে বাধু তো উপরে হলা হস তো টিকে আরে বেড়া খবেছর সাই পেছন গলে মূল হস তো মুঝে ভাল লাগা লোকে দেখো তো যেতে উপরার আগ ঢুকি গলা না যে চল মনে মনে রহবা তো দেখো ভাই I am ready go दाशे खाके सर पहिला केंद्रा पडायची होता पण बाबांनी भेट अरे तुमते अनपता सोना दे मना गणेश के सबु बेला कोसे आगे हम इरा मोरदरी आरताली बाज जोटे बजाम मोर मान इरा मोसरा ढरिया बजे चलाए चलो चलो हां लोग मैंने चिंता करे बा केतना लोग कुटले हटाओ देबे बेसी কথা নাই কহ দেব না খালি খুদাই बा मुझे कहो बड़ी यार सिद्धि नहीं करे बा লগে যা তারপরে কোন হইছে হইছে এবরে আরে সেই ব্রহ্মা যেতি দেবিলা আসি तो भाई कहां हिजे मुनी नहीं जानी तो सही परम ब्रह्म काहे कहि दो गुरुजी ओ ती गायत्री मंत्र के जपन को हां करमी जे काल की लक्षे बार तू जदी जपन करबो हां मोचो को बस तो कुला गोदाई हमें डेणो सांबा अरे ताहा जाई সম্বলপুরীর কথা কথা নাই যে পুষ্করি লাখ সুরিমু কে দে সঞ্চয় মুরা কান্দু কে দে এটা হান্দাটা আজ্ঞা মানে হেলা এ জায়গা আজ্ঞা এবরে কারওয়ানা কি তো মানে বাহারে লে মোরাসি চালি মোরাসি চালি লে মোরাসি চালি শিবালে মোরাসি চালি লুসকুলুসা মোর রাধা সুন্দরী লুসকুলুসাই গোপনওয়ালি আগমাই রাধা সুন্দরী লুসকুলুসা মোর গোপনওয়ালি যে নাই করো ये बाबू बहलाती है कुना कहिना को हाथ में कोई आसे यार এবরে গুলুসাই
ନାଇଁ ବୋଲି